Hi guys. Pwede ba i-update to guys? Yung Supreme Dulis. Guys pwede update. Okay. Try ko guys. Para mamaya guys, update natin. Tapos ko na. So, laro na tayo guys. Ang ingay ng anak namin guys. Patay ko ng dalawa. Ako yung green guys. Ito. Yan guys. Boo! Galing namin guys. Guys. Sapul. Laglag. 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 Galing ko guys. Gusto kanina ng mato. Lutang. Akin na. Galing guys. Akin nyo to guys. Pasan niya to si Supreme Dulis. Ikit. Ito yung tao ko guys. Tingnan yung kasama ko. Yung galing niya guys. Ay patay. Patay kami guys. Finish. Mag-like kayo. Subscribe guys. Alam niyo na guys. Mag-subscribe kayo guys. Pag gusto nyo panoorin lahat ng video ko guys.